পিছফালে আপোনালোকে দেখা পাইছে ৱেলকাম টু চেলা 13,700 ফুট অৰ্থাৎ 13,700 ফুট উচ্চতাত আমি আছোঁ আৰু এই চেলাত 13,700 ফুট উচ্চতাত নিৰ্মাণ কৰা হৈছে এটি সুৰংগ পথ আৰু এই সুৰংগ পথে যাতায়াত ব্যৱস্থাত যি পৰিৱৰ্তন আহিব সেই পৰিৱৰ্তন কি আনিব আৰু এই সুৰংগ কিদৰে নিৰ্মাণ হৈছে ইয়াত কি কৌশল ব্যৱহাৰ হৈছে অত্যাধুনিক কৌশল বা অত্যাধুনিক প্ৰযুক্তি সকলো জনাৰ বাবে আমি এতিয়া বৰ্তমান ৰাওনা হ'ম চেলাৰ পৰা কিছু দূৰ আগত নিৰ্মাণ যি সুৰংগ পথ সেই সুৰংগ পথৰ নিৰ্মাণ স্থলীলৈ Border Road Organization চমৎকাৰ 13,500 ফুট উচ্চতাৰ সুৰংগ 1,592 মিটাৰ দীঘল এই সুৰংগ 13,500 ফুট উচ্চতাত বিশ্বৰ ভিতৰতে একমাত্ৰ দীঘল সুৰংগ এই সুৰংগ পথ নিৰ্মাণ হৈছে অৰুণাচলৰ চেলা গিৰিপথত সুৰংগ নিৰ্মাণ অৰুণাচলৰ চেলা গিৰিপথ মানেই পথৰে অহৰহ তাণ্ডৱ চলোৱা এক বিপদ সংকুল পথ বাৰিষাৰ বৰষুণে পথ দুৰ্গম কৰাৰ বিপৰীতে শীতৰ প্ৰবাহে অচল কৰি তোলে এই পথছোৱা প্ৰায় 12 কিলোমিটাৰ পথ এতিয়া 1.5 কিলোমিটাৰলৈ চমুৱাই দিছে নৱনিৰ্মিত সুৰংগ Sela Pass at 13,700 feet remains snow covered for a large part of winters, disrupting life of many in the northeastern region. To overcome this challenge, the prestigious Sela Tunnel project of BRO is coming up on road Balipara, Chardwar, Tawang, which will connect West Kameng, East Kameng and Tawang districts of Arunachal Pradesh to the rest of the nation. The project comprises of 2 tunnels, one being 980 meter long single tube tunnel and second a 1,555 meter long twin tube tunnel. The foundation stone of the Sela tunnel was laid by the Honorable Prime Minister Shri Narendra Modi in 2019. On 15 Jan 2021, after the first blast was conducted, the excavation work on first tunnel commenced. On 14th October 2021, Shri Rajnath Singh, Honorable Raksha Mantri, carried out the final breakthrough blast of the second tunnel. As on today, after 5,000 meters of cumulative excavation, the approach roads to the tunnel are being prepared and alongside the lining work is in full swing. On completion, Sela Tunnel will be the longest bi-lane road tunnel in the world at an altitude above 13,000 feet. This unique tunnel constructed using the latest new Austrian tunneling method is much below the snow line, allowing all-weather travel without the challenges of snow clearance. The tunnel will prove out to be a boon for the people of Tawang as it will reduce travel time and ensure speedier movement across the Sela Pass. The Sela Tunnel project will go down in the BRO annals of history as one of the most difficult projects executed by the organization in eastern sector. দূৰত্ব হ্ৰাস এই সুৰংগৰ লক্ষ্য নহয় প্ৰতিকূল বতৰটো যাতায়াত অব্যাহত ৰাখিব এই সুৰংগই ভালুকপুং চাৰিদুৱাৰ টাৱাং পথৰ মাজত
অত্যন্ত বিপদসংকুল পথছোৱা হৈছে চেলাগিৰি পথ। ইয়াত সুৰংগ পথ নিৰ্মাণ সম্পূৰ্ণ হৈছে, চলি আছে শেষ পৰক দিয়াৰ কাম। সুৰংগ নিৰ্মাণৰ বাবে ব্যৱহাৰ হৈছে অত্যাধুনিক প্ৰযুক্তি। ব্যৱহাৰ হৈছে NATM অৰ্থাৎ নিউ অষ্ট্ৰিয়ান টানেলিং মেথড প্ৰযুক্তি। প্লাষ্টিক কোটেড এগ্ৰিগেটছ, ILCBs, চিমেণ্টিচিয়াছ বেচিছ আদি প্ৰযুক্তি প্ৰয়োগ হৈছে। প্ৰয়োগ কৰিছে ষ্টীল স্ল্যাগ ৰোডছ, প্ৰিকাষ্ট মেম্বাৰ্ছ। We as an organization are alive to construction challenges our Karam Yogis face while executing important projects, and thus have been forthcoming in embracing new technologies to bring out the favorable results. We have introduced state-of-the-art technologies which are not only environment friendly but also cost effective. As BRO works in harsh and extreme conditions of temperature and terrain, these innovations have resolved many construction problems that have been affecting the infra development works. I want to name few of these technologies, such as cementitious bases for construction of pavements using has helped us to reduce carbon footprints and adverse impact of construction on the environment, and roads TCC Taksing, Maza Mandala, Debrarud, Naga Gigi in Arunachal Pradesh are being developed using this technology. We are also aware of fragile strata and sensitive mountains in eastern parts of the country, and therefore we are using hill protection measures to execute critical works in these areas. Various new technologies for slope stabilization to mitigate landslides and protect hill slopes have been introduced to prevent occurrences of massive landslides, including gabion walls, dynamic rockfall barriers, secured drapery with micropiling and rockfall embankment, geobreast walls, geosynthetics, pre-stressed cable anchor, reinforced geomats, and we have got considerable success on these roads. Use of plastic coated aggregates, an eco-friendly initiative to reuse the plastic waste on various roads has been done by BRO projects in roads constructed in Assam, Arunachal Pradesh and in Mizoram. Interlocking concrete blocks are being laid over high altitude mountain passes experiencing heavy snowfall. This has facilitated seamless snow clearance operations using tracked earth movers and reduced damages to roads. সুৰংগৰ ভিতৰত কাৰ্বন নিয়ন্ত্ৰণৰ বাবে অত্যাধুনিক বায়ু শোধন যন্ত্ৰ স্থাপন কৰা হৈছে। আঠোটা এনে যন্ত্ৰই নিয়ন্ত্ৰণ কৰিব সুৰংগৰ আভ্যন্তৰৰ বাতাবৰণ। অগ্নিকাণ্ড নিয়ন্ত্ৰণৰ বাবে বিশেষ প্ৰযুক্তিৰ প্ৰয়োগ কৰা হৈছে। সুৰংগৰ বাহিৰত মুক্ত আকাশৰ তলত ১৫০০ কেণ্ডেলা পোহৰ থাকে, অৰ্থাৎ সুৰংগত প্ৰৱেশ কৰিলে পোহৰৰ সৈতে সামঞ্জস্য ৰক্ষা সম্ভৱ নহয়। সেয়ে দুয়ো দিশে সুৰংগৰ মুখৰ পৰা মাজলৈ ক্ৰমহ্ৰাসমান कैंडेला प्रजुक्ति प्रयोग करा हुआ है और हर तरीके के नए सपोर्ट लगाए हैं। उसी के साथ हमारा इसमें जो आप ये देख रहे हैं कंक्रीट का, ये 300 mm की थिक लाइनिंग है जो कि फायर रेजिस्टेंट है। आपको मालूम होगा कि जो बाहर के मुकाबले टनल के अंदर की फायर करीब 9 डिग्री पर मिनट में बढ़ती है, ये 1800 डिग्री तक तुरंत पहुंच जाती है। उसको रोकने के लिए कि और कुछ ना डैमेज हो, 300 mm की थिक हमने लाइनिंग दी है। लाइटिंग जो है एकदम स्टेट ऑफ द आर्ट है, जो 1550 कैंडला से रिड्यूस होते हुए करीब 1000 कैंडला तक जाती है। और बीच में हमारे 8 जेट फैंस लगे हैं, हमारे 8 PTZ कैमराज लगे हैं, 2 बुलेट कैमरा लगे हैं, और इसके साथ ही ये इन्हीं सब का एक छोटा वर्जन एस्केप टनल में भी लगा हुआ है। कुल मिला के स्टेट ऑफ द आर्ट टनल एनीवेयर इन द वर्ल्ड अगर आप देखेंगे तो जो नई टनल बन रही है वैसी ही हमारी ये टनल। सेलार मूल सुरंगर समान्तराले एटी सरू सुरंगও निर्माण करा হৈছে। এই সুৰংগটো আপাতকালীন সুৰংগ। দুটা বুলেট কেমেৰা, 8টা PTZ কেমেৰা সংস্থাপন।
পৰ্যাপ্ত জেট ফেন সংস্থাপন। দুয়োটা সুৰংগ সংযোগ হৈছে 8টা সংযোগী পথেৰে। ये क्या चीज़ है? ये जेट फैंस हैं। इस तरीके के 8 जेट फैन हमारे इस टनल में लगे हैं और 6 जेट फैन हमारे T1 टनल में लगे हैं। ये जेट फैन वेंटिलेशन के लिए लगे हैं। ये 30 kV मोटर के इंजन है, मोटर है इसमें, और 830 न्यूटन का इसमें थ्रस्ट है। तो इस तरीके के 8 हैं इसमें। আপোনালোকে প্ৰত্যক্ষ কৰিছে ইয়াতে কিদৰে নিশাও কাম চলি আছে। দিন আৰু ৰাতি অবিৰাম গতিত চলি আছে এই সুৰংগ নিৰ্মাণৰ কাৰ্য। কাৰণ কিয়নো এপ্ৰিললৈ সুৰংগ মুকলি কৰাটো নিশ্চিত আৰু ইয়াৰ বাবে প্ৰয়োজন হৈছে যি কামৰ যন্ত্ৰপাতিৰ কাম বা শ্ৰমিকৰ বনোৱাৰ কাম সকলোৱে সমানে নামি পৰিছে। এতিয়া শীতৰ দিন কাৰণে 4টাকৈ শিফ্টত কাম হৈছে, প্ৰত্যেকে 6 ঘণ্টাকৈ শিফ্ট লৈছে। কিন্তু গৰমৰ দিনত ইয়াত কাম 8 ঘণ্টীয়া শিফ্টত হৈছিল। কাৰণ এই ছিজনত 6 ঘণ্টাৰ শিফ্ট অৰ্থাৎ 4ৰ পৰা 3 ঘণ্টা কাম কৰিলেই বনোৱা ভাগৰি পৰে। এই সিমান শীতত কাম কৰা সম্ভৱ নহয়, কাৰণ ইয়াতে অক্সিজেনৰ পৰিমাণ যথেষ্ট কম আৰু ইমান কম পৰিমাণৰ অক্সিজেনত মানুহে কাম কৰাটো যথেষ্ট কঠিন। তথাপিও অবিৰাম গতিত কাম চলি আছে আৰু আশা কৰা ধৰণে এপ্ৰিল মাহত এই সুৰংগ পথ মুকলি হ'ব আৰু এই সুৰংগ পথে দিব যাতায়াতৰ ক্ষেত্ৰত এক অন্যতম মাত্ৰা। ঠাণ্ডাৰ দিনত মুকলি আকাশৰ তলত বৰ্তমান -4 ডিগ্ৰী, কিন্তু সুৰংগৰ ভিতৰত -16 ডিগ্ৰীলৈ নামে উত্তাপ। এনে প্ৰতিকূল বতৰৰ বাবে 6 ঘণ্টাও কাম কৰাটো কঠিন। সেয়েই 4টা শিফ্টত ডিউটি ভাগ কৰা হয় শীতত। গৰমৰ দিনত 3টা শিফ্ট চলে। শীতত 6 ঘণ্টা সুৰংগৰ ভিতৰত কাম কৰাসকলে বিশেষ পোছাক আৰু হাত মোজা ব্যৱহাৰ কৰে। वेदर है या क्लाइमेट है, इसमें काम क्या बात बोलना मुश्किल है। आप लोग लेकिन यहाँ काम किया, इसके लिए कितना बड़ा चैलेंज था? देखिए, ये इस वेदर में काम करना, जहाँ पे आप जानते होंगे अरुणाचल में सिर्फ 2 ही वेदर हैं। या तो 7 महीना बारिश होती है या 5 महीना कड़ाके की ठंड पड़ती है। इस समय यहाँ पे टेम्परेचर -15 है और ये टेम्परेचर अंदर जाके जो टनल के अंदर ये 3-4 डिग्री और कम हो जाता है। एफिशिएंसी हमारे बंदों की जो काम करते हैं उनकी एफिशिएंसी भी कम हो जाती है और चूँकि ठंड के साथ ऑक्सीजन की भी कमी होती है, तो इसलिए इस ठंड में काम करना अपने आप में ही बड़ा चैलेंज है। तो जो हम जो बारिश के समय, जैसे यहाँ पे हम 3 शिफ्ट में काम करते थे, 8-8 घंटे की 3 शिफ्ट में हम काम करते थे। जाड़ों में हम 6-6 घंटे की ही शिफ्ट में काम कर पाते हैं। उससे ज़्यादा इतने हाथ और पैर ठंडे हो जाते हैं कि उससे ज़्यादा काम नहीं हो सकता है। तो वेदर का चैलेंज अपने आप में ही बहुत बड़ा चैलेंज है, कंस्ट्रक्शन वाइज भी और हेल्थ वाइज भी। सर, और एक बड़ा बात है, इतना ठंडे में काम करने के लिए जो ड्रेस होता है, ये सब का तो कोई खास होना पड़ेगा ना, तो इसमें क्या खास है? इसमें यहाँ पे जितने भी लोग हमारे काम करते हैं, इनको स्पेशल ग्लव्स दिए जाते हैं, इनको स्पेशल कान ढकने के लिए दिया जाता है और इनके पास स्पेशल जैकेट्स हैं जो इनको ठंड से रोकती है। तो ये सब इनको अलग से प्रोवाइड किया जाता है, जिससे कि ये उस ठंड में जो अंदर आप अभी देखेंगे उस ठंड में काम कर सकें। ইয়াৰ উপৰিও জুই ধৰি দেহ সেকিব লাগে, কিন্তু বতৰৰ প্ৰতিকূলতাই কামৰ বাধা হ'ব পৰা নাই। বিয়াৰৰ কৰ্মীসকলে অবিৰতভাৱে নিৰ্মাণ অব্যাহত ৰাখিছে। সকলোৰে লক্ষ্য বিশ্ব প্ৰসিদ্ধ সুৰংগটো নিৰ্ধাৰিত সময়ত সম্পূৰ্ণ কৰা। চেলাপাছ টানেলৰ যি 2 নম্বৰ প্ৰজেক্ট, এই 2 নম্বৰ প্ৰজেক্টৰ আমি ৱেষ্ট কামেঙৰ দিশত উপস্থিত আছোঁ। অৰ্থাৎ এই ৱেষ্ট কামেঙৰ পৰা এই প্ৰজেক্টেৰে এই সুৰংগৰে গ'লে
এইটো প্ৰথমতে দেখাই আছে আপোনালোকক দেখিবলৈ পাইছে এইটো হৈছে ইমাৰ্জেঞ্চি এক্সিট টানেল আৰু য'ত বনাই আছে মূল টানেলটো সেই টানেলটোলৈ আমি গৈ আছোঁ আৰু সেই মূল টানেলটোৰে আমি ইয়াৰ পৰা গ'লে ৱেষ্ট কামেঙৰ পৰা আমি ইষ্ট কামেং পামগৈ সুৰংগৰ প্ৰস্তাৱিত বাজেট 670 কোটি Our organization has witnessed tremendous surge in budget allotment, which has almost tripled in the last 5 years to rupees 13,500 crores in year 2022-23. Around 5 years back, it used to be in the range of rupees 4,500 crores. This year, we have planned to exceed this by touching almost rupees 15,000 crores. The increased allocation of funds has enabled the BRO to execute more works and exploit maximum of its resources. We have also been able to simplify some archaic procedures which were impeding the progress of works. This, coupled with the delegation of enhanced financial power to the DGBR, has been a major game changer, allowing faster sanction of projects and related issues. Further, we have been assured that availability of funds will not be a constraint for development of critical road infrastructure along our borders. To expedite the construction work and judicious expenditure of this budget, BRO is working with efficient government agencies and private firms. কেন্দ্ৰ চৰকাৰে বৰ্ডাৰ ৰোড অৰ্গেনাইজেশ্যনৰ বাৰ্ষিক পৰিকল্পনাৰ ধন ক্ৰমাৎ বৃদ্ধি কৰিছে পাঁচ বছৰ আগতে বৰ্ডাৰ ৰোড অৰ্গেনাইজেশ্যনৰ বাজেট আছিল 500 কোটিৰো কম কিন্তু 2022-23 বৰ্ষৰ বাবে ধাৰ্য কৰা হৈছে 1450 কোটি নৰেন্দ্ৰ মোদী নেতৃত্বাধীন চৰকাৰখনে এই বাজেট বৃদ্ধিৰে স্পষ্ট কৰিছে প্ৰতিৰক্ষাৰ দিশত ইয়াৰ অত্যাধিক গুৰুত্ব কাৰণ এই সুৰংগ নিৰ্মাণে ইতিমধ্যে চীনলৈ সতৰ্কবাণী প্ৰেৰণ কৰিছে শংকিত চীনে 9 ডিচেম্বৰত টাৱাঙত কৰা আগ্ৰাসন তেওঁলোকৰ শংকাৰ বহিঃপ্ৰকাশ सर और सबसे बड़ा बात तो ये है कि यहाँ हर काम में नया टेक्नोलॉजी अपडेट टेक्नोलॉजी लगाया गया है जैसे न्यू ऑस्ट्रेलियन टनल का जो टेक्नोलॉजी है उसका थोड़ा बोलेंगे देखिए ये स्टेट ऑफ द आर्ट टनल है इस समय दुनिया भर में जो बेस्ट टनल बन रहे हैं और जो टेक्नोलॉजी वहाँ यूज़ हो रही है वही हम लोग ने यूज़ किया है इस टनल को हमने जो एक्सकेवेशन किया है वो हमने ड्रिल एंड ब्लास्ट मेथड से यूज़ किया है एक्सकेवेशन के लिए और न्यू ऑस्ट्रियन टनलिंग मेथड का हमने यूज़ किया है फॉर सपोर्ट्स मतलब ये एक नई टेक्नोलॉजी है जिसमें हम सपोर्ट इस बेस पे डिसाइड करते हैं कि रॉक की अपनी भी स्ट्रेंथ होती है जो उस टनल को रोक ले सकती है तो हम एक बार ब्लास्ट करते हैं और जो रॉक फेस देखते हैं उसकी जियोलॉजी देखते हैं और उसके हिसाब से जज करते हैं कि हमें कितना सपोर्ट चाहिए इस टनल में जैसा कि आपको बताऊं ये जो आप रेंज देख रहे हैं सेला रेंज ये हायर हिमालयन क्रिस्टलाइन रेंज में आता है इस रेंज में जो रॉक्स हैं वो फ्रैक्चर्ड हैं बहुत मजबूत रॉक्स नहीं है तो हमको इसके टनलिंग करते समय हमको बहुत मजबूत रॉक्स नहीं मिले थे जैसे हमारा अगर हम लोग उसको क्यू वैल्यू एक होती है टनलिंग में उसमें देखें तो हमारी क्यू वैल्यू कम थी हमको या तो B2 टाइप या C1 टाइप के ही रॉक मिले तो उसको हमने प्रॉपरली सपोर्ट किया है এই সুৰংগ নিৰ্মাণ সম্পূৰ্ণ হোৱাৰ পিছত বৰ্ডাৰ ৰোড অৰ্গেনাইজেশ্যনে আৰম্ভ কৰিব অন্য এক বিশাল সুৰংগ আণ্ডাৰ ৱাটাৰ টানেল অৰ্থাৎ অন্তঃসলীলা সুৰংগ নিৰ্মাণ ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ তলেৰে নিৰ্মাণ হ'ব এই সুৰংগ ডেস্কটপ সাৰ্ভে কৰাৰ পিছত ব্ৰহ্মপুত্ৰত এয়াৰবৰ্ন ইলেক্ট্ৰমেগনেটিক সাৰ্ভে সম্পূৰ্ণ BRO is working on an underwater tunnel across the mighty Brahmaputra to afford north-south connectivity to Arunachal Pradesh. A need was felt to have a secured crossing across Brahmaputra
and thus construction of a tunnel under the mighty Brahmaputra was conceived. Keeping in mind the national aspirations and in line with the Gati Shakti vision, the tunnel project has been proposed to be the multimodal rail-cum-road tunnel. The underwater tunnel system is planned as a 3-tube tunnel with cross passages connecting the tubes at every 500 meters. The length of railway tunnel and road tunnels is 9.8 kilometers. This underwater tunnel will be the longest road-cum-rail tube underwater system in the world. This is an attempt to create history and showcase potential of India in underground construction technology. ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ তলেৰে এটা সুৰংগ পথ হ'ব লাগে, যি সুৰংগই উত্তৰে 15 নং ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথ আৰু দক্ষিণে 715 নং ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথ সংযোগ কৰিব। পথ সংযোগেই পৰ্যাপ্ত নহয়, ৰেলপথৰো হ'ব সংযোগ। সেয়েই 3টা সুৰংগ হ'ব। ইয়াৰে এটা ৰেলপথ উত্তৰে ধলাইবিল ষ্টেচন আৰু দক্ষিণে হিলঘাট ষ্টেচন চুব। এয়াৰবৰ্ন ইলেক্ট্ৰমেগনেটিক ছাৰ্ভে চমুকৈ AEM ব্ৰহ্মপুত্ৰত চলোৱা সহজ নাছিল, কাৰণ কাজিৰঙাৰ দৰে জৈৱ বৈচিত্ৰ্যৰ অৰণ্য আৰু মাজুলীৰ দৰে নদীদ্বীপ আছে। অতি দক্ষতাৰে নেশ্যনেল জিঅ'ফিজিকেল ৰিচাৰ্চ ইনষ্টিটিউটে এই জৰীপ সম্পূৰ্ণ কৰে। ডেৰশ মিটাৰ গভীৰতাত গৈ এই জৰীপ কৰা হয়। ভাৰতত প্ৰথমবাৰৰ বাবে এনে জৰীপ সম্পন্ন কৰা হৈছে। ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ গড় গভীৰতা 30 মিটাৰ, আনহাতে সৰ্বাধিক গভীৰতা 135 মিটাৰ। লুইতৰ মহিমা অপাৰ, সেয়ে লুইতৰ পৃষ্ঠতলেৰে সুৰংগ কৰাটো এক বৃহৎ প্ৰত্যাহ্বান। চেলাৰ সুৰংগৰ সমানে নেচিফুটো নিৰ্মাণ। পূৰ্ণোদ্যমে নেচিফুৰ সুৰংগৰ কাম চলিছে। অৰুণাচলৰ পাহাৰৰ বুকু ভেদি স্থাপন কৰা হৈছে সুৰংগ। দুটাকৈ সুৰংগই কঢ়িয়াই আনিছে নিৰ্মাণৰ যি নতুন প্ৰযুক্তি আৰু পথ ব্যৱস্থাৰ যি সুচলতা, তাৰ বাবে ভাৰত চৰকাৰে লোৱা বিশেষ পদক্ষেপ। অৰুণাচলৰ এই নিৰ্মীয়মান সুৰংগ দুটা সম্পূৰ্ণ হোৱাৰ পিছত ই এক অনবদ্য উন্নয়নৰ দিশ সূচন কৰিব আৰু এই দিশ সূচনাই দিব সাধাৰণ ৰাইজৰ লগতে দেশৰ প্ৰতিৰক্ষাটো এক গুৰুত্ব অৱদান। ভালুকপুং চাৰিদুৱাৰ টাৱাং পথৰ চেলাৰ 1600 মিটাৰ সুৰংগৰ বিপৰীতে নেচিফুৰ সুৰংগ 1 কিলোমিটাৰ দীঘল। দ্ৰাঘিমাংশ আৰু অক্ষাংশৰ হিচাপে এই সুৰংগটো কিছু থিয় সুৰংগ। অৱশ্যে সাধাৰণ দৃষ্টিত ই এটা সমান্তৰাল সুৰংগ। ये पूरा एक 1 EPC कॉन्ट्रैक्ट है 647 करोड़ का। ये एक पैकेज है जिसमें 9.2 किलोमीटर की हमारी रोड है और बाकी 2600 मीटर्स की हमारे 2 टनल हैं। एक टनल 1000 मीटर की है जिसको हम T1 टनल कहते हैं और दूसरी टनल ये जिसमें जहाँ पे हम लोग खड़े हैं ये 1600 मीटर की है जिसको हम T2 टनल कहते हैं। हमारे दोनों टनल पे साइमल्टेनियसली काम चल रहा है और ये दोनों टनल का काम हमारा अप्रैल तक खत्म हो जाना। ভালুকপুং চাৰিদুৱাৰ
টাৱাং পথৰ এই দুই স্থানত নিৰ্মিত সুৰংগই চীনৰ নিদ্ৰাহৰণ কৰাটো স্বাভাৱিক। ইয়াৰ লগতে অৰুণাচল তথা উত্তৰ পূৰ্বাঞ্চলৰ আৰ্থ-সামাজিক দিশত অনবদ্য অৱদান। প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদী চৰকাৰৰ দৃঢ় সংকল্প আৰু এই সংকল্পত বাস্তৱায়িত কৰা বৰ্ডাৰ ৰোড অৰ্গেনাইজেশ্যনৰ দৃঢ়তা দেশৰ ইতিহাসত স্বৰ্ণাক্ষৰেৰে লিপিবদ্ধ হ'ব। ভালুকপুং চাৰিদুৱাৰ টাৱাং ৰোডৰ প্ৰথমটো সুৰংগ, এই সুৰংগটোৰ সন্মুখত বৰ্তমান উপস্থিত আছোঁ আৰু এইটো পূৰ্ণগতিত নিৰ্মাণৰ কাম চলি আছে আৰু এই সুৰংগৰ কামো এপ্ৰিল মাহলৈ সম্পূৰ্ণ হ'ব আৰু আনহাতে টাৱাঙৰ যি সুৰংগ সেই সুৰংগৰ কামো এপ্ৰিল মাহত সম্পূৰ্ণ হ'ব আৰু দুয়োটা সুৰংগ এপ্ৰিল মাহত মুকলি হ'ব।